Ay, Iyak ako eh. Salamat. Okay. May paano kasi kuya ano ha. Kunyari may mimit daw. Sige, pag-meet ka pala, kumapayag. Mami, surprise! Iiyak na yan! Iiyak na yan! Mamaya. Okay, vendors and other guests, Okay. settle down na po tayo para makapag-start na tayo sa ating program. Okay. First thing. Johan, AG Johan. AG Johan.